дуруд ба шумо тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. Хело шудем ки дар ин лаҳзаҳо боз бо шумо ҳастем. Барномаи навбатии Авранг аст манзури шумо дар ин вақту соат. бинандагони азиз, ёдорас мешавем ки барномаи мо бо иштироки қаҳрамонон сурат мегирад ва чун ҳамешагӣ дар ин барнома мо донишу заковати иштирокчиёнро дар соҳаҳои гуногун месанҷем ва албатта ки иштирокчиёни мо худ аз соҳаҳои гуногун ҳастанд. барои мисол сароянда иштирокчии хурдсоли мо ки дар озмунҳои сатҳи гуногун иштирок намуданд ва ҳамзамон ҳунарманд даъват карда мешаванд ва миёни ҳам дар бахшҳои алоҳида рақобат сурат мегирад. умедвор ҳастем ки дар ин барнома низ мо нафареро аз ин иштирокчиён ғолиб эълон мекунем ва албатта бозам ин вобастагӣ дорад аз худи иштирокчиён. ман ба ҳамаи шумо барои иҷрои шартҳо барор мехоҳам ва ҳоло мехоҳем қаҳрамонони барномаи имрӯзаро ба шумо муаррифӣ бикунем. иштирокчии таҳти рақами 1 овозхони ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Тоҷикистон Тоҷиддин Раҳимов. иштирокчии таҳти рақами 2 Муҷтабо Толибов. ва иштирокчии таҳти рақами 3 ҳунарманди театри давлатии драмавии русӣ ба номи Владимир Маяковский Нурулло Ҳақназаров. фикр мекунам ки тамошобинон низ бо қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо шинос шуданд ва пеш аз он ки ман суҳбатро дар бахши аввал идома бидиҳам мехостам як суол бикунам аз иштирокчиён ки шумо маротибаи барномаи Аврангро тамошо карда будед? ҷолиб буд ё не? ҳамеша мо интизор мешавем ин барномаи Аврангро. ҳар боре ки мисол дар хонадон бо фарзандон тамошо мекунем, бесаброна то ҳатто фарзандон интизорӣ мекашад ки имрӯз шаби барномаи Авранг аст гуфта. воқеан ҳам як барномаи фарҳангӣ аст, барномаи хеле яъне ба шумо писанд аст. албатта барои мо писанд аст. саломат бошед. хуб Муҷтабо, шумо барномаи Аврангро тамошо кардед ягон маротиба? бале, дар хона мо бо падарам телевизионро тамошо мекардем ва Авранг сар мешид. ман мегуфтам ки ман гап назанед, ман Аврангро тамошо кунам. саломат бошед. хуб шумо маротибаи ин барномаро дида будед ё не? мутаассифам ки барномаи шуморо ростӣ надидам. аз ин пас агар бинам ки ҷолиб бошад шояд тамошо кунам. аз ҷолибӣ ин вобастагӣ дорад. шумо омода ҳастед барои иҷрои бахшҳои барномаи навбатии Авранг? бале, омода ҳастем. инак тамошобинони азиз, мегузарем ба бахши нахустини барномаи Авранг. бо мо бошед. бинандагони азиз, бахши нахустини мо хело ҳам ҷолиб аст ва умедворам ки ба тамошобинон, ба шумо ва ба иштирокчиён писанд меояд ва ёдорас мешавем ки дар баробари иштирокчиёни барномаи мо шумо низ метавонед тамошобинони азиз бахшҳои моро иҷро бикунед. хуб, бахши нахустини мо чунин аст. ҳоло ман чормисраи шеърро ба самъи шумо мерасонам. албатта ба ҳар як иштирокчӣ шеърҳои алоҳида пешниҳод мегардад ва шумо бояд бигӯед ки ин мисраҳои шеърӣ ба қалами кадом шоир тааллуқ дорад. агар рафту ҷавобҳои шумо дуруст бошанд, дар ин бахш шумо ғолибиятро ба даст меоред. бахшҳои мо на чандон бахшҳои душвор ҳастанд, вале фикр мекунам ки бояд шумо фикр бикунед ва баъдан ҷавоби дурустро ба самъи мо расонида бошед. хуб, шарти бахш ба шумо фаҳмо аст? бале. ба шумо фаҳмо аст? умедвор ҳастам ки шумо ҷавобҳои дурустро пайдо мекунед. хуб, инак мисраҳои шеърӣ ба иштирокчии таҳти рақами 1 Тоҷиддин Раҳимов. одамият чист? худро дур аз шар доштан, хайрхоҳи халқ будан, нафъи безар доштан, аз сафо оина бастан хонаи дилро мудом ва аз чароғи сидқ хотирро мунаввар доштан. ман ошно ҷое ба хондам. як бор дига агар илоҷ боша такрор мекардед. одамият чист? худро дур аз шар доштан, хайрхоҳи халқ будан, нафъи безар доштан. ин ё ки ин бар қалами
یا تغرل یا تاشخوجه اسیری. به اندیشه شما؟ به اندیشه من به فکرم این مصره ها با تاشخوجه اسیری تعلق دارد، برای که من این رو گوجویبه خواندم. به اندیشه شما شاید از این انتخابی من. انتخابی شما است. شاید از ابا عبدالله رودکی باشد. نه ابا عبدالله رودکی نیست. یعنی جوابی آخرین شما این تاشخوجه اسیری است. بله. میدونید که تاشخوجه اسیری کدام سال به دنیا آمده است و سال وفاتش به کدام سال راست می آید؟ نه اونقدر و معلومات ندارم. ما جواب شما رو قبول کردیم و توجه میکنیم به جوابی درست. تماشابینان عزیز، مصره ها شعری که ما با اشتراکچی تحت رقم 1 پیشنهاد کردیم و جواب رو باز هم ایما پیشنهاد کردن تاشخوجه اسیری و این شاعری که سال 1864 به دنیا آمده است و سال 1916 از عالم گذشته است. جوابی درست این تاشخوجه اسیری بود. جوابتان درست است و اینک مصره های شعری با اشتراکچی تحت رقم 2 پیشنهاد می‌گردد و من می‌دونم که مجتبی در زیادی از آزمون‌های جمهوری شرکت کرده است. از جمله آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است و فکر می‌کنم که پیدا کردن با شما شاید نه اونقدر دشوار باشد و یاد راست می‌شویم که مصره‌های شعری که ما با سمع شما پیشنهاد می‌کنیم از شاعری معاصر است. انیق‌ترش خب شما آماده هستید؟ آماده باشید. پس توجه می‌کنیم با مصره‌های شعری و شما نیز تماشابینان عزیز امکان دارید که در برابر اشتراکچیان ما پیدا بکنید و دانش و ذکاوت خود رو بسنجید. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. با فکر من لایق شعرالی. بندشه شما؟ لایق شعرالی. واقعا این لایق شعرالی است. خب و اینک مصرع های شعری با اشتراکچی تحت رقم 3 پیشنهاد می‌گردند. شما آماده هستید؟ بله. آماده باشید. پس توجه میکنیم با مصرع های شعری. این مصرع ها با شما شناس است البته. آیا صیاد شرم میکن مرنجان نیم جانم را، پر و بالم بکن اما مسوزان آشیانم را. بار دیگر تکرار میکنم. آیا صیاد شرم میکن مرنجان نیم جانم را، پر و بالم بکن اما مسوزان آشیانم را. حاضر در فکرم دو کس آمده ایستاده است. خب. یکی معاصر دیگر کلاسیک. خب نامهایشان هست سیدای نصفی که بسیارتر شباهت میداد با پرنده ها، مثلا شعر و این چیزا را. خب هست میرزا ترسونزاده. از هر دوی واریانت یکی رو انتخاب میکنیم. مومن قناعت باشد. بانشه شما مومن قناعت. از سه جوابی که شما با ما پیشنهاد کردید یگان جوابتون درست نبودن. این ابوالقاسم لاهوتی بود که سال تولد با سال 1887 و سال مرگش با سال 1957 راست می آید. خب تشکر زیاد برای اشتراک در بخش نخستین برنامه اورنگ. من در این بخش اشتراکچی تحت رقم 1 تاج‌الدین رحیموف و اشتراکچی تحت رقم 2 مجتبی طالبوف تبریک میگم شما رو برای غالیبیت رو به دست آوردن. رحمت. فکر میکنم که بخش دوم به همه یعنی به هر سه شما پسند می آید. انیق‌ترش در این بخش شما از 1 تا 3 یک رقمی رو انتخاب میکنید و البته در زیر این رقم های شما شرط نهان است که اون شرط رو باید اجرا بکنید. خب و من باور دارم که فرصت رو خوب استفاده میکنید و شرط هایی که به شما زیر رقم هایی که خودتون انتخاب میکنید پنهان هستند به خوبی اجرا میکنید. اگر چنین است، اگر توانستید، پس حتما که در این بخش شما غالیبیت رو به دست میارید. از 1 تا 3 کدام رقم انتخاب میکنید شما؟ رقم 1. رقم 1. شما؟ رقم 3. رقم 3 شما. رقم 2 الکی دیگر رقم نمون و رقم 2 به شما. شرط با اشتراکچی تحت رقم 1 تاج‌الدین رحیموف چنین است: یک شعر را خوانید و آن را معنی داد کنید.
اشک یک لحظه به میچگم بار است اشک یک لحظه به میچگم بار است فرصتی عمر همین مقدار است همچو آینه اگر صاف شویم همچو آینه اگر صاف شویم همه جا انجمنی دیدار است همه جا انجمنی دیدار است. خب این غزل بر قلم عبدالقادر بدیل است. خب در اینجا یعنی که اشاره به اون میآید که یعنی که وقتی که عمر است عمر فرصت عمر به همون یک قطره اشک که از میچگون میچکد به همون چی تشبیه داده است که فرصت عمر هم به همین است و همچو آینه اگر صاف شوی همه جا انجمن دیدار است. اگر شما آینه رو ببینید صاف و بی‌غبار است، یعنی که اگر مثل آینه صاف باشد یعنی که برای شما همه جا پاک است. یعنی همین بندش شما. بله. تشکر زیاد. ما اجرای شرط شما رو قبول کردیم و حالا میگذاریم با اشتراکچی تحت رقم 2 شما انتخاب کردید، رقم 3 رو انتخاب کردید. خب توجه میکنیم، آماده هستید؟ بله. 10 قاعده که دویر به سلامتی خود و دیگران است نمبر کنید. یکم دندان را شستن. خب دوم ناخن‌ها را گرفتن. خب در جایهای جمعیتی سلفیتکر داشتن. یعنی دستمالچه های مخصوص. بله. خب نقاب پوشیدن. 4 دست را با خب. صابون شستن. شستن. خب هم قشنگ میدونم. یعنی در نزد دیگران وقتی که عطسه میزنیم در وقتی عطسه زدن بینی را با رومالچه پوشاندن. در داخل نقلیات های جمعیتی هنگام استلفیدن باید با این گونه قاعده ها رو رعایت بکنیم که البته این باعث میگردد تا هم سلامتی خود و هم دیگران رو حفظ نماییم. خب و ما جواب شما رو نیز قبول کردیم. اینک میگذاریم با اشتراکچی تحت رقم 3 شما نیز آماده هستید؟ بله. اونا باشد. پس توجه میکنیم با شرطی که به شما پیشنهاد گردیده است. یک کلمه گویید که 10 معنی داشته باشد یا 10 کلمه که یک معنی داشته باشد. نمبر کنید. عشق بر خدا، محبت زمینی، خب یعنی معشوقه، محبت مادر و فرزند، 3 محبت پدر و فرزند. اکنون این در اویله داخل می شود. محبت اویله 3 محبت بله. اویله، خب. محبت به کسب، 4 محبت به وطن، 5 محبت به مقدسات ملی. شما کمک نکنید داخل. یعنی خب قبول میکنیم محبت به مقدسات ملی از کمک استفاده میکنیم. خب مقدسات 6 ملی. محبت به کتاب، به خواندن کتاب. به خواندن کتاب. خب محبت به غزل. یا اینو هم عموما محبت به کتاب، محبت به خواندن کتاب. بله. خب محبت به یگان بازی. چقدر شد؟ 8 کمتر دیگه زور زنیم من. محبت به شبکه‌های اجتماعی. اینم داخل میشد، یعنی تلفن موبیلی. خب با تلفن موبیلی قبول میکنیم. باز برای جوانو اساسش همین. بله. نه از همین دیدم من خلاصه کردم. بله. یعنی و آخرین محبت با برنامه شما آورنگ. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب تا جایی که توانستن وارینت های خود رو پیشنهاد کردن البته ما قبول کردیم و نو واسطه از اون که تماشابینان عزیز اشتراکچیان ما نه به طور 100% بگیم که بخش رو اجرا کردن، ولی در این بخش من هر سه اشتراکچیان رو غالب اعلام میکنم. تبریک بر سه شما. سلامت باشید. خب و امیدوار هستم که وقتی که برنامه رو تماشا میکنید باز وارینت های از این خوبتر و بهتر یعنی با فکرتون میآید، بعدن خود به خود میگوید که کاش این وارینت رو من پیشنهاد میکردم. سلامت باشید. و تماشابینان عزیز چگونه که در بالا ذکر کردیم در برابر اشتراکچیان شما نیز میتوانید بخش ما رو مستقلانه اجرا بکنید. بعد از چند لحظه میگذاریم با بخش سیومی برنامه. با ما باشید. بخش نوبتی ما خیلی هم جالب است و بخش سیوم در چند برنامه اورنگ علاقه استفاده شد
ولی فکر میکنم که جالبیتش در اون است که یعنی موضوعها موادها عوض میشوند در هر برنامه و باعث قبول خاطر اشتراکچیان و هم تماشاگران تلویزیون بهارستان هست. بخش نوبتی ما این پیدا نمودن صداها. ما به شما صداهای هنرمند، سراینده، شاعر، نویسندگان رو پیشنهاد میکنیم و شما باید بگویید که این صداها به کی تعلق دارد. مثلا من گپ زده استودم، از صدای من معلوم میشود که من نوروز بویف. و آماده هستید برای اجرای بخش نوبتی؟ بله. بله. آماده باشید. پس تماشاگران عزیز، ما نیز آماده هستیم که صداها رو پخش بکنیم. صدای نخستین به اشتراکچی تحت رقم 1 تاج‌الدین رحیموف. مرامت پخش میکنیم. من در طول 55 سال چی در تئاتر و چی در کینو بیشتر نقش‌های اجرا کردم. آرزو دارم که الهی تاجیکستان آباد باشد. در تاجیکستان همه وقت آسمان صاف، همه وقت صلح و وحدت باشد. خب این کس آواز هنرمند مردمی اتحاد شوروی هاشم گدایف هستم. بندشه شما. بندشه من، چون ما بسیار در صحبت شما می‌نشینیم، با استاد در چند محفل‌ها اشتراک کردیم. باز از گفتهشان معلوم است که تئاتر کی گفتن، ما پای بردم که استاد هاشم گدا هستن. با فکر شما کی است؟ درست است، درست. یعنی اندیشه تاج‌الدین رحیموف درست است. دستگیری میکنم. جواب عوض نمیکنید. نه. صدایی که ما با اشتراکچی تحت رقم 1 پیشنهاد کردیم، هنرپیشه تئاتر و سینما، کارگردانی تئاتر و نویسنده، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، این هاشم گدا است. جوابتون درست است. تشکر. کفکوبی. و اینک صدای نوبتی با اشتراکچی تحت رقم 2 مجتبی طالبوف. مرامت میشنویم. آچه همه انگورا بیچینم بچه من، نه چه انگورا خامه بچه من، انگورا خامه میخری زردت میشه و کسالت میکنم. نه چی میگم آره چین دکه، آره چین دکه کمان ایست آخه همه انگوری خامم با خورده نه چی خیلی میخرین شما اینه نیوانم همه انگور که من بزده آقا خود من میتونم آقایم. خب کی هستی نفر؟ دریادم بودونه که این نفر در فیلم مجسمه عشق نقش بابای غفور رو بازیده است. دریادم بود کم تر از اون. یک بار دیگر گوش میکنیم صدا رو. آچه همه انگورا بیچینم بچه من، نه چه انگورا خامه بچه من، انگورا خامه میخری زردت میشه و کسالت میکنم. نه چی میگم آره چین دکه کمان ایست آخه همه انگوری خامم با خورده نه چی خیلی میخرین شما اینه نیوانم همه انگور که من بزده آقا خود من میتونم آقایم. خب جواب درست مجتبی طالبوف، این عبیدالله رجب بود که نتوانستید پیدا بکنید، اجباکی نیست و فکر میکنم که قسمت دید از تماشابینان پیدا کردن این صدا رو و اگر چنین است پس جوابتون درست است. میگذاریم با اشتراکچی تحت رقم 3 تماشابینان عزیز نورالله حقنظرов و صدای نوبتی رو پیشنهاد میکنیم. مرا دل خون کدی زار مزون کدی از درد بیرون کدی خیر نبینی دل من پرخون کدی خیر نبینی. من یادرس میشوم با شما کمک میکنم که این نفر باکم شرط نیست، من این کس رو میدونم. شناختی در واقع فکر میکنم. خب شما پیدا کردید ولی نامش نه دوست گناهگارم هم کسب خودم رو نامش رو. این هنرمند خلقی تاجیکستان است. خلقی تاجیکستان. خب نمیدونم این کس من میدونم شما میدونید. همین جالبی برنامه در همین است. من میدونم که شما میدونید. خب من کمک کنم یا لازم نیست. نه کمک شرط. با شما 10 ثانیه فرصت. جواب درست رحمان دوست قربانیان. نتوانستید پیدا بکنید و اشتراکچی تحت رقم 1 تاج‌الدین رحیموف کمک کردن. به هر حال فکر میکنم که شما نتوانستید پیدا بکنید. با گناهتون اقرار میشوید یا که به گردن دیگران بار میکنید.
نه من گناه من اقرار میشوم برای چی اگر دیگر کس می بود هم کسب که هست من گناهکار سختم. تشکر زیاد برای اشتراک در بخش نوبتی ما و بینندگان عزیز چگونه که شما آگاه شده دیدید و همچون شاهد بودید در بخش نوبتی ما غالبیت صفر رو به دست آوردن اشتراکچی تحت رقم 1 تاج‌الدین رحیمов. тамошобинёни азиз, пеш аз оғози бахши навбатӣ ман мехоҳам аз иштирокчиён суоле дошта бошам ва ин чун маъмулӣ дар ҳамаи барномаҳои мо ҳамин гуна аст. мо мехоҳем каме бошад доир ба фаъолияти иштирокчиён огаҳӣ дошта бошем. хуб, тоҷиддин раҳимов, шумо мегуфтед ки тӯли чанд сол мешавад ки дар ансамбли давлатии шашмақоми назди кумитаи телевизион ва радио фаъолият мекунед? ташаккури зиёд. банда қариб ки 22 сол аст ки ман дар ин ансамбли давлатии шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекунам. ва ифтихор аз он дорам ки чунин як бори мероси ниёгони миллатро бар дӯш дорам. аввалин суруде ки шумо сароида будед кадом суруд буд? аввалин суруде ки ман сароидам ин талқинчаи сабо мебошад бар рубоиятҳо аз хоҷа ҳофиз. шумо матнро дида оҳанг мебандед ё ин ки аввал оҳанг мебандед баъдан матнро интихоб мекунед? чӣ гуна аст? аслан сухан бояд бошад. агар чун дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки оҳангро пайдо мекунед, вале барои оҳанг пайдо намудани шеър хеле душвор аст. аз назм хуб огаҳӣ дошта бошед, аз вазну қофияю умуман аз илми арӯз воқиф бошед, барои шумо сохтани мусиқӣ яъне ки осон аст. аз ҳама нотаи баланд кадом нота аст? нота мешавад нотаи ре ё ми сеюм октава дар мусиқӣ. бештар хуб ля ва сиро мисол дар ансамблно истифода мебаранд, чун на ҳар кас дорои қобилияти садои мисол сеюм октава нотаи ре ё миро гирифтанро дорад. барои ҳамин кӯшиш мекунем бештар лоақал нотаи ля сиро мисол истифода барем. аз ҳама авҷи баландтарини шуморо мо мешунавем. маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд, маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд кун, маро ёд кун. авҷи баландтарине буд ки тоҷиддин раҳимов дар сурудҳояш истифода мекунанд ва фикр мекунам шумо бархурдор шудед. ташаккури зиёд. хуб, ва инак аз иштирокчии таҳти рақами 2 муҷтабо, шумо дар синфи чандум мехонед? якум. дар синфи якум. беҳтарин. ҳоло ки вақти таътил аст, шумо ба чӣ кор машғул ҳастед дар хона? дар хона ман бо падарам ғазалҳо, шеърҳо азод мекунам. бидин лаҳза ягон ғазал пешниҳод аз мекунед? мавлоно. аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ. хуб, маромад. دلا نزدی کسی بینشین که او از دل خبر دارد بسیری آن درخت رو که او گلهای تر دارد در این بازار عطاران مرا هر سو چو بیکاران به دوکانی کسی بینشین که در دوکان شکر دارد به هر دیگه که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگه که می جوشد در اون چیزی دیگر دارد. саломат бошед. хуб, ва дар кадом озмунҳо шумо ширкат кардед то ин замон? در آزمون فروغ شوب دانایی از یکم دور گذاشتم ба даври дуюм омодагӣ дида истодед шумо? بله дар даври дуюм чиро пешниҳод мекунед? در دور دوم نمیدونم نگی ҳоло маълум нест. хуб, умедворем ки албатта шумо чизеро пешниҳод мекунед ки аз даври дуюм низ сарбаландона мегузаред ва ҳамин тавр даври сеюм аст ва даврҳои минбаъда шумо ғолибиятро ба даст меоред. ва инак аз иштирокчии таҳти рақами 3 мехоҳем суол бикунем. шумо тӯли чанд сол аст ки дар театр фаъолият мекунед? тӯли 6 сол мешавад ки дар ҳамин театри русӣ фаъолият дорам.
аз соли 2014 инҷониб зиёда аз 30 нақши бигем хурду калон бозӣ кардам. Яъне унҷа аст бигем намоиши кӯдакона аст, намоиши барои яъне калонсолон. аслан вақте ки ҳунармандро дар кадом як намоиши саҳнавӣ ё ки дар ягон филм даъват мекунанд, ӯ бояд қабул кунад, бояд масалан нақшофарӣ кунад. хуб, акнун суоли ман ба шумо чунин аст ки кадом нақше ҳаст ки ҳунарманд бозидан наметавонад ва номумкин аст бозидан барои ҳунарманд? аслан ҳунарманд ба монанди пластилин бояд бошад. ҳамун чизе ки аз вай ҳар чизе мехоҳӣ месозӣ. ин дигар кори коргардон аст. ҳунарманде мегӯяд ман ин нақшро наметавонам, пас он ҳунарманд нест. масалан ба худи шумо чӣ гуна нақшо писанд аст? дар ҳамин кор яъне театри мо бисёртар ба ман нақши яъне ё бигирем нозир ё милиса ё ки военӣ яъне бале шахси ҳарбӣ шахси низомӣ ҳарбира бисёртар бовар карда метиҳанд. шояд ҳамун табиати ман ба ҳамин хел инсоно монандӣ дошта бошад ки бисёртар коргардон ҳамин чиза бовар мекунад. хуб, лаҳзаи худатонро ба ҷои ман тасаввур кунед. марамат ҳамчун ровии барномаи авранг. бачаҳо ҳозир шартҳо ҳамин хел аст. ман ба шумо ёрӣ намедиҳам. не ки гап дар ин ки шумо бояд дар ҳама ҳолат тайёр бошед. ман ба шумо ҳозир як пешниҳод мекунам, бояд 1-2-3 гӯям, яке аз шумо бояд инро бud. кадоме аз шумо фаъол бошад, тӯҳфа аз они шумо. ташаккури зиёд. ва инак бинандагони азиз мегузарем ба бахши чоруми барнома. фикр мекунам ки албатта ҷолиб аст ва ба шумо низ писанд меояд. бо мо бошед. бинандагони азиз, бахши навбатии мо бори аввал аст ки аз барномаи авранг ба самъи иштирокчиён пешниҳод мегардад ва шумо низ маротибаи аввал онро мушоҳида мекунед. албатта фикр мекунам ки ҷолиб аст ва дар ин бахш ба ҳар як иштирокчӣ 30 сония фурсат дода мешавад. агар ҳар нафаре ки дар муддати 30 сония аз уҳдаи бахши мо ба хубӣ баромада тавонист, пас он нафар метавонад ғолибиятро ба даст орад. хуб, ёдрас мешавем ки дар сурати ба хатогӣ роҳ додан албатта вақти шумо қатъ карда мешавад ва бахшро иштирокчии баъдӣ идома медиҳад. шумо омода ҳастед? бахши навбатии мо чунин аст: аз адади 70 поён то 1 шумо танҳо ададҳои тоқро номбар мекунед. масалан, агар ман аз садшуморам 97, 95, 93, 91, 89, 87 ҳамин гуна шумо ададҳои тоқро номбар мекунед. дар муддати 30 сония агар рафту шумо дар иҷрои бахш адади ҷуфтро ё ин ки адади тоқи баъдиро, як адади тоқро партофтед, яъне ва адади баъдиро такрор кардед, албатта фурсат қатъ карда мешавад ва бахшро иштирокчии баъдӣ иҷро мекунад. шурӯъ мекунем аз иштирокчии таҳти рақами 1 Тоҷиддин Раҳимов. тамошобинони азиз, ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1. ташаккури зиёд. дар 27 сония аллакай шумо тавонистед ки ба пуррагӣ шартро иҷро бикунед. аҳсан ба шумо, як ҳафткуби аҳсан. хуб, ва ин лаҳза ин бахшро иштирокчии таҳти рақами 2 Муҷтабо иҷро мекунад. 1, 2, 3 69 68 69 68 69 67 65 64 60. саломат бошед. ташаккури зиёд барои иштирок. ташаккури зиёд. хуб, ва инак фурсат ба иштирокчии таҳти рақами 3. 1, 2, 3
69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 саломат бошед. Ташаккур зиёд. беҳтарин як ҳафткуби бахши навбатии мо ки ҳарчанд оддӣ буд вале иҷро карданаш фикр мекунам ки албатта мантиқан камтар фикр кардан шахсро ба фикр кардан водор мекунад ва бояд ададҳоро яъне дар ҷои муайян бояд бигузоранд. ба ҳар ҳол ман барои иҷрои ин шарт ба шумо ташаккур мегӯям ва ғолиби бахши навбатии мо иштирокчии таҳти рақами 1 ва иштирокчии таҳти рақами 3 дониста шуд. ва дастшон назар мегузарем ба бахши охирини барнома. бо мо бошед. бахши охирини мо хеле ҳам ҷолиб аст ва дар ин бахш мо албатта мусиқиҳоро ба самъи шумо мерасонем ки ин дар ҳар барномаи авранг истифода мешавад ва шумо бояд пайдо бикунед ки зери ин мусиқӣ кадом сароянда суруд сароидааст. ба ҳар як иштирокчӣ ду мусиқӣ пешниҳод мегардад ва умедвор ҳастам ки яке аз шумо ғолибиятро дар ин бахши навбатӣ ба даст меоред. омода ҳастед? бале. омода бошед. пас аз коргардон хоҳиш мекунем ки ба иштирокчии таҳти рақами 1 мусиқии аввалинро пахш бикунанд. марҳамат. ин устод мусиқии тоҷикам аст. оҳанги хеле машҳур маъмул ки ҳамагон қариб ки месароянд. устод ҳунарманди мардуми ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарманди иттиҳодияи шӯравӣ устод ҷурабек муродов ҳастанд. устод ҷурабек муродов ин сурудро сароиданд. ба андешаи шумо. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ва инак мусиқии дигарро пешниҳод мекунем. марҳамат. یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه. کی است؟ این استاد توجدین مویدینوف هستند. این سرود رو شاهزاده دورانی سرایده است و همین موسیقی که حالی به سمعتون رسید زیر آن همین موسیقی که سرود سرایده است. زیر این موسیقی؟ بله. اکنون من در روی این سرودو کلام شدم. تنها فقط استاد رو شنیده هستم. هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان استاد زنده یاد توجین مویدینوف هستند. توجین مویدینوف. بله بله. جوابتون درست است. تبریک، جوابتون درست است. واقعا توانستید که دو موسیقی که ما با شما پیشنهاد کردیم پیدا بکنید. اینک اشتراکچی تحت رقم 2 آماده هستند فکر میکنم و موسیقی های نوبتی با شما آماده هستید مشتبه؟ بله. الله باشد. پس مرحمت موسیقی اول. سلامت باشید. خوب. با فکر من این نگینه امامقلوه. نگینه امامقلوه. اگر جواب نادرست باشد؟ هیچیش. پیدا کردید؟ نگینه امامقلوه. جواب رو عوض نمیکنید؟ نه. جواب درست است. درست است جواب. نگینه امامقلوه است واقعا. شما یک امکانات دیگر دارید مشتبه. یک امکانات دیگر دارید و موسیقی نوبتی رو مرحمت میشنویم.
نشانه که پیدا نکردم. من به شما یک کمک میکنم. این نفر مرد است، یک سرودی دیگر دارد. من به شما یک کمک میکنم. قیصه دریا را نگو به چشمم، چشمانی من هر کدام اشکی دریا. پیدا نکردید. به شما یک کمک دیگر مجتبی، ما صدای نفر را پیشنهاد میکنیم. خوب دقت بدهید. خوب آماده هستید؟ ای سروی ناز بین که چی خوش میرود برام، میرود برام با چشمی آهوانکی چون میکند نگاه. سلام علیکم. نامش بدان آمده است. محمد رفیع کرامت الله بجاوی درست. اینک موسیقی های نوبتی با اشتراکچی تحت رقم 3 پیشنهاد میگردند. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. فکر میکنم کفایت کننده است اینقدر. در ذهنم میبیاد. این سرود خیلی هم یک سرود مشهور است. بله و در همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان این سرود بارها پخش شده است و البته سرودی خیلی هم خوبم هست. فخرالدین ملیک. سلامت باشید. کمک کردید. جواب شما رو قبول میکنیم. خب موسیقی دوم. سلامت باشید. خب تاری رو بابم جور شد، مستانم آید برد. گلنارم گلناره بوده؟ آید برد، هر دوشنو میزنم. دایره در کف نور شد، گلنارم آید برد. سلامت باشید. کی هست این نفر؟ این نفر 5 ثانیه به شما فرصت داده می شود. 1 2 3 4 5. این نفر سرونده که حالا در نزد شما بود تاج‌الدین رحیمов. اگر باور نکنید پرچه از این سرود رو مرامت بشنوید. تاری رو بابم جور شد، گلنارم آید برد، تاری رو بابم جور شد، گلنارم آید برد. تشکر برای اشتراک در بخش آخرین برنامه اورنگ. من با شما ایسوری سپاس میگم البته و امیدوارم که هر نفری که غالبیت رو در این برنامه به دست آورد و دیگر اشتراکچیان رو افتاده نمیشوند و البته من غالبی برنامه امروزه رو با شما و تماشابینان معرفی میکنم بعد از چند لحظه. انیقترش بعد از شنیدن یک سرود از تاج‌الدین رحیمов. مرحمت. مشکی هم برافشانش ببویه، پیامو دردی عاشق را
همیشه در دل و در دیده باشه ایو ای عاشقان دیداده باشه бинандагони азиз, сурудро низ шунидем ва фикр мекунем ки албатта ҷолиб буд, диданӣ буд ва ба шумо низ писанд омад. Инак мегузарем ба ғолиби барномаи имрӯзаи Авранг. бинандагони азиз, ғолиби барномаи имрӯзаи мо иштирокчии таҳти рақами 1 Тоҷиддин Раҳимов дониста шуд. Марҳамат, бо кафкубиҳои шумо ба саҳна даъват мекунем. ва умедвор ҳастам ин тӯҳфае ки мо ба самъи шумо аз номи муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон пешниҳод мекунем, ба шумо низ писанд меояд. хуб, албатта инҷо ҳам тӯҳфае ҳаст ки метавонед истифода бикунед ва ҳам тӯҳфае ҳаст ки ёдоварӣ ба шумо боқӣ мемонад. Марҳамат, табрик бори дигар. ва тамошобинони азиз, дар охири барнома мехоҳем андешаҳои иштирокчиёнро нисбат ба ин барнома бишунавем ки чӣ аст. хуб, шумо ҳамчун як ғолиби барномаи мо, албатта ки шумо ғолиб омадед, барнома писанд омад ба шумо, вале ба ҳар ҳол бозам андешаи шуморо мешунавем ки чӣ аст. барнома хеле як барномаи хуб буд, хеле хотирмон, ҳам лаҳзаҳои ханда дошт, ҳам лаҳзаҳои умуман ҳам роҳафтода мешавед аз надонистани ин асар ё ин ягон умуман бозиҳое ки мисол пешниҳод мекунед дар барнома. ҳамин барнома хеле хуб буд. ман имрӯз аз ин барнома хеле хурсанд шудам. саломат бошед. хуб, Муштабо, шумо ки ғолиб наомадед, роҳафтода нестед? Не, чаро ҳафтода мешавам? кадом бахш душвор буд ба шумо? ба ман бахши сурудҳоро пешниҳод кардан ба ман ҳамин ду чиз душвортар буда. хуб, ва ба ҳамсолонатон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба ҳамсолонам гуфтаниам ки бисёртар китоб хонанд. яъне дар умум барнома ба шумо писанд омад? бале. саломат бошед. хуб, ва марҳамат, андешаи шумо? шармам меояд ки аз содатарин чизое ки гуфти шумо маъмулӣ шудааст, дига ҳар рӯз мешунавем, аммо лаҳзае мебиёд ки ҳамон чиза ба ёд намебиёрӣ. ҷолибии ин барномаи шумо дар ҳамин чиз аст, яъне содатарин чизро пешниҳод мекунӣ ва як одаме ки фикр мекунӣ тамоми чизро медонад, аммо ҳамонро намедонад. ман ташаккур мегӯям ба ҳар се шумо ки даъвати моро пазируфтед, ба барномаи мо меҳмон шудед ва албатта ширкат кардед. роҳафтода намешавем, албатта ки дар барномаҳои дигар метавонед иштирок бикунед ва ғолибиятро ба даст оред. ба ҳамаи шумо дар касбу кор ва дар фаъолияти минбаъдаатон ман барор хоҳонам. саломат бошед. бинандагони азиз, ин буд барномаи навбатии Авранг ва ин буд он ҳама бахшҳое ки мо пешниҳоди иштирокчиён намудем. умедворам ки ба шумо низ писанд омад ва агар шумо низ мехоҳед дар барномаи мо ширкат бикунед, пас метавонед бо телефони 2 21 95 24 дар тамос бошед. суроғаи мо кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон. то барномаи баъди Авранг, тансиҳат ва хонобод бошед. хайр.